ভিডিওর শুরুতে বলে দিই, এই ভিডিওটা আগের রোস্ট ভিডিওর বাপ, ঠিক আছে? তাই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, বিরাট মজা পাবে। हम भारतीय हैं भाई, हमें हर देश की इज्जत करनी और हर देशवासियों से प्यार करना सिखाया जाता है। बस इस मादरचोद को छोड़। गजब बेइज्जती है। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? জানি না। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকের ভিডিওটা দেখার পর তোমাদের সবার মন খুশি হয়ে যাবে। তোমরা শুধু ধৈর্য ধরে ভিডিওটা পুরো ফার্স্ট টু লাস্ট দেখো। আর আজকে আমরা দেখাবো যে ছেলের সামনে বাপের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করব, আর বাংলাদেশকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবো যে তোরা কাকে বাপ বানিয়েছিস। দেখ তো চলো শুরু করি। चल मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई खाऊंगा। সাবাস! এইসব জোকাররা নাকি ইন্ডিয়ার সাথে লড়তে আসে। হ্যাঁ, আগে তোরা ঠিক মতো দাঁড়াতে শেখ। দেখো একবার কি করছে। পাকিস্তানি মিডিয়া যে কত বড় মিথ্যুক তার আরেকটা প্রমাণ দিচ্ছি। আর কত প্রমাণ দেব? দেখ বাংলাদেশ, দেখ পাকিস্তানি সাধারণ মানুষরা কি বলছে। দেখ পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ একটা। और वो फेक न्यूज क्या है कि जनाब हमारे जहाज गए और इंडिया के उन्होंने फला 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 जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी। पाकिस्तान का एक भी जहाज, पीएफ का, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी जहाज पाकिस्तानी हदूद से बाहर गया ही नहीं। कोई कह रहा है अमृतसर के ऊपर बमबारी कर दी, वो कहता है कहीं पे कर दी। और मेरे भाई, हमारा एक भी जहाज बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। আর কত প্রমাণ দেবো যে পাকিস্তান ইন্ডিয়ার একটা এটাও ছিটতে পারেনি। আর আমরা কি করেছি একবার দেখ। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। शाबाश बेटा। इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और आप अपनी आवाम को ये सब पढ़ा रहे हैं। आप जो चांद पे पहुंचे हो हमारी थ्योरी पढ़ के पहुंचे हो। कौन सी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? आपको पता भी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है अपने रिलेटिव से शादी करें। এই ভিডিওটা হয়তো কমেডির ছলে ইন্ডিয়ানরা করেছে, কিন্তু এই ভিডিওটার যে সত্যতা আছে সেটার প্রমাণ দিয়ে আসো। আর কত প্রমাণ দেবো, আসো আসো দেখি। तो ये पाकिस्तानी लड़का बड़ा होकर इंडिया की लड़की के साथ शादी करेगा या फिर तुर्की की लड़की के साथ शादी करेगा? मैं तो भाई, मेरी कजन है एक, उसके साथ शादी करेगा। পৃথিবীতে সব থেকে পাওয়ারফুল পাসপোর্ট কোনটা জানো? পাকিস্তানি পাসপোর্ট। আসো একবার দেখি সেটা কিভাবে। भाईजान, माजरत के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ये बताइए कि दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस मुल्क का है? भाई पाकिस्तान मुल्क का सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट है। जब इमिग्रेशन वाले देखते हैं ना, वो कहते हैं भाई अब लाइन में क्यों खड़े हैं, आप साइड पे आ जाइए। ভিডিওতে ফিরবো, কিন্তু তার আগে তোমাদের জন্য অসাম সেই ট্রিকটা নিয়ে এসেছি কিভাবে ইনস্টাগ্রামের ফলোয়ার্স বাড়াবে, তাও আবার ফ্রিতে। ওয়াও! তো চলো আমার সাথে দেখে নাও কিভাবে ফলোয়ার্স বাড়াবে। তো ফার্স্টে ইনস্টাগ্রাম পেজের থ্রি ডটে ক্লিক করবে। ক্লিক করার পরে একটু একটা পেজ ওপেন হবে, তারপরে একটু নিচে নামবে, নিচে নামিয়ে ফলো অ্যান্ড ইনভাইট ফ্রেন্ডসে যাবে। ওখানে গিয়ে ফ্ল্যাগ ফর রিভিউ অপশনটা অফ করে দেবে। তারপরে পিন কমেন্টের লিঙ্কে ক্লিক করে এই ওয়েবসাইটে চলে আসবে। এসে এন্ট্রান্সে ক্লিক করবে। ক্লিক করার পরে একটা পেজ ওপেন হবে। পেজটা ওপেন হলে তার আগে তুমি তোমার একটা ফেক প্রোফাইল বানিয়ে নেবে। সেই প্রোফাইলের আইডি আর পাসওয়ার্ডটা এখানে লগ ইন করে নেবে। লগ ইন করার পরে সে ফেক প্রোফাইলের যেই নাম্বার দিয়ে বানিয়েছে সেই নাম্বারের একটা ভেরিফিকেশন চাইবে, সেটা করে নেবে। দেখবে একটা পেজ ওপেন হবে, উপরে 3.5 লেখা আছে, ওখানে ক্লিক করবে। ক্লিক করার পরে একটু নিচে নামাবে। নিচে নামে ইউজার নেমের জায়গায় তুমি তোমার আসল প্রোফাইলের ইউজার নেমটা দিয়ে দেবে। দিয়ে ফাইন্ড ইউজারে ক্লিক করবে। ফাইন্ড ইউজারে ক্লিক করার পরে তুমি তোমার আসল প্রোফাইলটা খুঁজে পেয়ে যাবে। তারপরে একটু নিচে নামাবে। নিচে নামিয়ে যে নাম্বার অফ ফলোয়ার্স লেখা আছে ওই জায়গাটায় সেই 3.5 লেখাটা ছিল, ওটা লিখে স্টার্টে ক্লিক করলেই তোমার ফলোয়ার্স গেন হওয়া শুরু হয়ে যাবে। এইটা হলো আমার আগের স্ক্রিনশট, আর এইটা হলো আমার পরের স্ক্রিনশট। তো আর দেরি কেন? আমার মতো তুমিও এইভাবে ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার্স বাড়াও, তাও আবার ফ্রিতে। আসো এবার দেখবো পাকিস্তানি মিডিয়া যে পুরো উন্মাদ হয়ে গেছে, পুরো পাগল হয়ে গেছে, সেটাই দেখবো। আর এরপর একটা খুব ভালো একটা মুঁহ তোর জবাব দেবো। আসো দেখি। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं
हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया। আমাদের 70% বিদ্যুৎ ওরা হ্যাক করেছে, মানে 70% বিদ্যুৎ ওরা খেয়ে নিয়েছে, মানে আমরা 70% লোডশেডিং এ আছি। क्या बात कर रहे हैं? কিন্তু আমরা সেটা নিজেরাই বুঝতে পারছি না। আমাদের আসল ওয়েবসাইটগুলো ওরা হ্যাক করেছে, কিন্তু আমরা সেটাও বুঝতে পারছি না। হয়তো ওরা করেছে, ওরাই বুঝতে পারবে। আসল নেক্সটটা দেখি। भारत पूरे 150 साल पीछे जा चुका है। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। के ड्रोन हमले यहाँ पे भी हुए, आपने देख लिया कैसे हुए। लाहौर में आप लोग भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हमारे आपके घर के करीब हुआ है बिल्कुल। और ऐसा भी हुआ कि हमने कल एक इंटरव्यू भी किया, एक चौकीदार है उसने अपनी शॉटगन से एक ड्रोन को गिरा दिया। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है जदामद। एक और लड़के का मुझे पता चला, वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया, बड़ा ऊंचा दरख्त था, और जब ड्रोन नीचे से गुजरा तो उसके ऊपर कूद के उसने गिरा दिया उसको। তোদের ওখানে ইন্ডিয়ান ড্রোন শর্টগান দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তাই তো? ও ছাদ থেকে লাফ কেটে ড্রোন ধরে নিচে নামানো হয়েছে। কিন্তু তোদের কাছে না এটা কোনো প্রমাণ নেই। আমার কাছে প্রমাণ আছে যে আমাদের এখানে একটা বৌদি তোদের ওই ফাইটার প্লেনকে না লাঠি দিয়ে মেরে ভেঙে ফেলে দিয়েছে। দেখ আছে, প্রমাণ আছে, দেখ। পাকিস্তানৰ আপেল দেখোন ৰ তোমরা কি দেখতে চাও পাকিস্তানের কোন কোন শহরকে ইন্ডিয়া দিয়েছে? আসো দেখাই তোমাদের। নো 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 আর তারপরেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পাগল হয়ে গিয়ে কি করছে দেখো। पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। हम पाकिस्तान पूरी तो मेरा नाम जवान करेंगे, रोशनी इसमें निशावर करेंगे। मैं कहूंगा पाकिस्तान करेंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। अरे পাকিস্তানের অ্যাটমিক পাওয়ার থাকতেও পাকিস্তানের আসল দুঃখটা কোথায় একবার দেখো। हमसे कोई नहीं डर रहा। अजीब सवाल है यार ये। हमें इतनी ताकत है, हम सबसे डर रहे, हमसे कोई नहीं डर रहा। तो लोगों को इतना यकीन है ये चला नहीं सकते, इतना कर्जा है हमारे ऊपर। जब हम चलाने लगते हैं फोन आ जाता है, चला रहे हो तो हमारे पैसे दे दो पहले। वही हमारे लोग कहते हैं अंदर रख दो यार, फिर चला। নেক্সট ক্লিপে যেটা দেখবে ঠিক এইভাবেই প্রত্যেকটা ভারতের যে কটা গদ্দার আছে, সে সিপিএম এর মাল হোক বা টিএমসির মাল হোক বা যারাই হোক, ঠিক আছে, যারা আছে তাদেরকে এইভাবে কেলানো উচিত। ভিডিওটা দেখো একবার। अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह का रसूल। कोर्ट को क्यों नहीं मानते? हम नहीं मानते। कोर्ट को क्यों नहीं मानते? कोई वो अल्लाह है, भारत में क्यों रह रहे हैं फिर वो? भारत में करा गलती नहीं क्यों रे? करा गलती नहीं करूंगा, करा गलती नहीं करूंगा, माफी मांग, सॉरी। आपके बाद साले वीडियो में किसी ने उल्टा सीधा बोला, पाकिस्तान साले पाकिस्तान की तरफ से मुर्दाबाद है, भोसड़ी का मुर्दाबाद। कैसे बोल रहा है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ইস, বাংলাদেশ আর সিপিএম এর মালগুলো প্লিজ এই ভিডিওটা দেখ, এই ক্লিপটা দেখ। ইন্ডিয়া কি অবস্থা করেছে পাকিস্তানের, ছি ছি ছি। নো 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 আগে জল খা, জল পা আগে, তারপরে তো লড়বি আমাদের সাথে। अच्छा बात नहीं है। এরা নাকি লড়বে আমাদের সাথে, দেখো একবার। কি করে
সাবাস। আসুন, পাকিস্তান আজকে এত এগিয়ে কেন আমাদের থেকে? তার কারণ হচ্ছে পাকিস্তানের स्टूडेंटরা। আসুन পাকিস্তানের স্টুডেন্টদের নলেজ দেখি কতটা। हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? स्पेस एजेंसी नासा। वो तो अमेरिका की है। लोग जो बाहर अब इंडिया है या यहूदी आई साइड, वो लोग हमारा ही नॉलेज हमसे चुरा कर वो लोग आज पता नहीं किधर किधर तरक्कियां कर रहे हैं, उन कौन के, और हम लोग ही सबसे बहुत पीछे रह गए। ये कुरान में बहुत 1400 साल पहले अल्लाह ने कह दी हुई है, जो बातें अब साइंस प्रूफ कर रही है। क्या बात करता है? साइंस तो ये भी कहते हैं कि जो लोग मतलब चांद पे गए हैं, चांद का एक टाइम में 2 टुकड़े किए गए थे, तो हम लोगों को तो मुसलमानों को पता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। उन्होंने हाथ का इशारा किया था तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। कब हो गया ये? तो हमें तो ये बातें पहले से पता है, हमारे कुरान पाक में हमारी चीजें मेंशन है। तो ये कहते हैं अब ये साइंस तो प्रूफ कर रही है चीजों को। ओ भाई मारो, मुझे मारो। আচ্ছা, এবার কিন্তু কেউ হাসবে না, ঠিক আছে? একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী স্পিচ দিচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু কেউ তার জন্য, তার সম্মানের জন্য কেউ হাসবে না, তার সম্মানটা রাখো। आपने दिन रात दुआएं की और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको शानदार फतह से नवाजा है। তো বাংলাদেশ দেখে নে তোরা কাদের বাপ বানিয়েছিস, তোর বাপেদের অকাত আর আমাদের অকাত একবার দেখে নে, ঠিক আছে? আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দেন। তো চলো ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব সব করে দিও। তো চলো, টাটা।